रजब भट्ट और ईमान की सुलह तो हुई नहीं, लेकिन कुछ लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे जनाब। जब उस्मान ज़ेब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उस प्लेटफॉर्म के बाद जो है उन्होंने कहा था कि जनाब जिस भी फैमिली ने मुझसे राब्ता करना है, मैं जो है वो फिर इन दोनों को इकट्ठे बिठाकर ये सुलह करवा सकता हूँ। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि जनाब कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि जनाब सुलह यहाँ पे नहीं होगी, वहाँ पे होगी, सुलह यहाँ पे नहीं होगी, जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगी, इस तरह की कोई बातें करने लगे। लेकिन उसके बाद जो है वो बाद में उनको उस्मान ज़ेब को क्रिटिसाइज़ किया गया और शदीद तरीके से जो है उनको फसादी टोला और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ऐसी कही गई। और कुछ लोगों ने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उस्मान ज़ेब जो है वो रजब भट्ट से पैसे लेता है। जनाब उसके बाद उस्मान ज़ेब ने कहा कि मेरी तरफ से ये मामलात ख़त्म है, मैं इस मामले में बीच में नहीं पड़ना चाहता। उसके बाद आप देखिए कि फिर व्लॉग के अंदर ये बात की जाती है कि जनाब मैं ये रिश्ता ख़त्म कर रहा हूँ, ये रिश्ता मेरी तरफ से ख़त्म है। फिर जो है वो जब तक हमने देखा कि मेरे सामने की बात है, मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि उस्मान ज़ेब ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ था कि आपने कुछ नहीं करना, वक़्ती तौर पे आप थोड़े खामोश रहें। लेकिन जब उसने देखा कि अब जो है वो ऐसे सुलह वाला कोई या इस तरह का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं बन रहा, तो उसने फिर व्लॉग के अंदर ये चीज़ बता दी कि जनाब अब ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी। लेकिन उन्होंने जो है वो रजब भट्ट ने अपने व्लॉग के अंदर ये चीज़ जो है वो तबाही करके रख दी कि एक आंटी है और आंटियाँ हैं जो ये जो है वो उन्होंने कोई बात सुने बगैर ही मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। जनाब यकीनन इस चीज़ का उसको दुःख है कि जो मेरी बहनें बनी हुई थी, जो जिनको मैंने रिस्पेक्ट दी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, उन्होंने आकर मेरे ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया और कहा कि जनाब आप जो है ये नोटिस ना भेजते, थोड़ा-सा समझ लेते, फलान कर लेते, ढींग कर लेते, इस तरह की मतलब बातें करना शुरू कर दी। हालाँकि तस्वीर का दूसरा रुख जो है, वो नहीं देखा गया। तस्वीर का वो दूसरा रुख क्या था कि रजब के ऊपर क्या-क्या बातें कसी गई, क्या-क्या चीज़ें हुई। अभी तक भी मैं आपको बता दूँ कि रजब ने अपने दिमाग में 95% ऐसी चीज़ें हैं जो बताई ही नहीं है, वो उसके दिमाग में पड़ी हैं। 5% चीज़ें जो है वो उसने बताई हैं। सिर्फ़ क्योंकि घर की बातें हैं, मामलात जो है वो कई वो कहते हैं ना कि भई अ इधर इधर से भी कपड़ा उठाएँ तो खुद ही गंदे, उधर से कपड़ा उठाएँ खुद ही गंदे, और यही चीज़ है कि उसने मतलब ये सारी चीज़ें नहीं बताई। 5% ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो जो है वो सिर्फ़ बता सकता था पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि बाकी ऐसी प पस पर्दा काफ़ी ऐसी सारी ऐसी बातें हैं। जनाब उसने ये कहा कि जो आंटियाँ जो मेरी बहनें बनी हुई थी, मैंने उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी और वही आजकल अपने जो है वो उनके जो अपने खामंद हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनको अलहदा करके खुद एक अलहदा घर में बस रही हैं। डीएच बैरिया का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि जनाब ये वो औरतें हैं जिन्होंने अपने खामंद के माँ-बाप को जो है उनसे अलहदा करवा के अलहदा बसना शुरू कर दिया, और मैं ये काम नहीं कर सकता। 30 साल जो है वो एक माँ ने मुझे पाला है, तो मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ? जनाब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सही करके जो है वो की हैं। उन्होंने कहा जनाब वुमेन कार्ड खेला गया है जी, औरत कार्ड यहाँ पर खेला गया है, बिल्कुल खेला गया है। और ये चीज़ें जो है वो आप फ़ोन करके भी पता कर सकती थी कि रजब से कि जनाब ये जो आपने तलाक का नोटिस भेजा है, इसके पीछे क्या राज़ है, क्या मामलात हैं? तो शायद आप ये चीज़ें समझ समझ जाती हैं और आपको पता होता। आपने उठ के जो है ना ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए रजब के ऊपर, और उसको इस चीज़ का इंतहाई जो है वो गुस्सा भी है कि यार ये वो लोग हैं जो मेरे साथ बैठते थे, मैं इनको साथ बिठाता था, लेकिन आज यही लोग जो है वो मेरे खिलाफ जो है वो बोलने पर लगे हुए हैं। इनको इतना नहीं पता कि मैं किस मुश्किल में गुज़र रहा हूँ, किस डिप्रेशन में गुज़र रहा हूँ कि ये मेरे हक़ में वीडियो बनाने की बजाय ये उसके हक़ में वीडियो बना रहे हैं। और रजब भट्ट ने बिल-आखिर ये चीज़ कह दी कि मुझे यूट्यूब के ऊपर एक ठोस रजब फैमिली ही चाहिए, मुझे और कोई फैमिली नहीं चाहिए। जनाब हमने देखा कि सोशल मीडिया पर जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे लोग जो कि ईमान फैमिली की तरफ से थे, तो रजब भट्ट ने उनको मुँह पर ये सारी चीज़ कह दी कि जनाब जिसने मुझे छोड़ना है छोड़ जाए, मुझे सिर्फ़ प्योर रजब फैमिली ही चाहिए। जनाब कुछ लोग इसके ऊपर भी जो है ना वो बातें कर रहे हैं कि जनाब रजब जो है वो लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर लेता है कि उसने जो है वो ऐसी बात की कि दोबारा जो है वो फैमिली यूनाइट हो रही है, दोबारा जो है उसके सब्सक्राइबर वापस आ रहे हैं, क्योंकि उसने जो है वो ये कहा कि रजब फैमिली मेरी सबसे ज़्यादा लॉयल है और मैं यहाँ पर सिर्फ़ वही रजब फैमिली ही रखूँगा। जनाब पहली बात तो ये है
کہ رجب اپنی جو فیملی ہے یا جو اس کے سبسکرائبر ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، جو کہ شادی سے پہلے ہی مطلب اس کے ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں مینپولیشن والی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہو۔ لیکن یقین کیجئے کہ رجب جو ہے وہ اب اس معاملے سے تنگ آ چکا ہے اور اس نے یہ ساری چیزیں ختم کرنے کا کہہ دیا ہے، اور یہ ختم ہوں گی۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس بندے کے اوپر جس طریقے سے پریشر عثمان زیب نے بلڈ کیا ہوا تھا کہ ابھی فی الحال کوئی بات نہیں کرنی، فی الحال جو ہے وہ تھوڑا سا سکون میں رہیں، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب معاملات جو ہے وہ سر سے اوپر ہیں تو اس نے یہ چیز اب بلاگ کے اندر بھی کہہ دی کہ جناب مجھے صرف میری فیملی چاہیے، مجھے کوئی دوسری فیملی نہیں چاہیے۔ اور یقین کیجئے کہ رجب بٹ جس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے یا جس جگہ پہ وہ اس نے جو بات کی ہے، تو وہ گھر کا ایک مخصوص انہوں نے حصہ بنا رکھا ہے اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ کربلا کا میں نے ایک کمرہ جو ہے وہ یہاں پر گھر میں رکھا ہوا ہے اور یہاں پر بیٹھ کے اماں جو ہے وہ عبادت کرتی ہیں، اس جگہ پر بیٹھ کے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ آخر اس کے دل میں کچھ تکلیف تو ہے، کچھ تو ہے اس کے دل میں جو یہ باتیں کر رہا ہے، ادروائز کون سا ایسا بندہ ہے جو اس طرح باتیں کرتا ہے جناب۔ یقین کیجئے کہ جو آڈینس ہے وہ ایک سائڈ دیکھتی ہے، دوسری سائڈ نہیں دیکھتی۔ سب لوگ جو ہے یہاں پر وومن کارڈ کھیلنے چلے گئے اور وومن کارڈ کھیلتے رہے، لیکن یقین کریں کہ کچھ تو ایسی باتیں ہیں اس کے دماغ میں جو اتنا بڑا ڈیسیژن اس نے کر لیا ہے، یہ آخر کیوں اس نے یہ ڈیسیژن کیا ہے، لیکن ان کے دل میں ایک ایسی کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا ڈیسیژن لیا جا رہا ہے جناب۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں کہ ہر وہ بندہ جس نے رجب کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا تو وہ خدا کی قسم رجب اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ رجب کو یہ جتنا بھی ڈیسیژن لینے پڑ رہے ہیں یہ وقتی طور پر جو ہے وہ مشکل تو ہیں، لیکن بعد میں یہ یہاں پر سٹیبلٹی تو رجب کی طرف سے تو آ جائے گی۔ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں منافقت کے رشتے میں نہیں رہ سکتا، میں منافقت کر ہی نہیں سکتا۔ جب ایک بندہ یہ ساری چیزیں بات کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کو جو ہے نا جو کچھ بھی وہ کرے اس کا اپنا حق ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے، میں منافق لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ رجب بٹ نے جو ہے وہ مسٹر پتلو کے ساتھ اس کا مسئلہ ہوا یا ریحان ملک کے ساتھ مسئلہ ہوا، ان سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا، لیکن وہ بندہ بیٹھا نہیں، اس نے کہا نہیں، جب ایک بندے کو چھوڑ دیا ہے تو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے، اور وہ ویسے ہی ان کو چھوڑ دیتا ہے جناب۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید جو ہے وہ کہیں سے کوئی برف پگھلنے کے چانسز ہوں، اور یقیناً مجھے ایک بار لگا تھا کہ برف پگھل رہی ہے، لیکن بعد میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے جس مسئلے پہ پھر دوبارہ اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اور ایک جگہ پہ کہا جا رہا تھا کہ علامہ صاحب جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں، علامہ صاحب نے منع کیا ہوا ہے، لیکن یقین کریں کہ علامہ صاحب ایک جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتے تھے، لیکن وہ میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ان کا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک بار کہہ سکتے ہیں، دوسری بار کہہ سکتے ہیں، تیسری بار کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی تو کوئی بھی بندہ پھر نہیں رہ سکتا، بے شک وہ کوئی بھی جو ہے وہ علماء آ جائے، مولوی آ جائے، کوئی بھی آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا دماغ کا ڈیسیژن لے چکا ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔